салом дӯстони азиз, нафаре ки мошинои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯшӣ худ аст, барои реклама чизе ки доред марҳамат дар ватсаи ман муроҷиат кунед 911 32 43 44. суръатҳоша қатъи маълумотҳои пурра аст, роҳӣ кунед реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. نگاه کنید الان این ماشینچه سیومش هست یا چهارمش هست که میمونم میفروشم نه که تا حال نامش از یاد نکردم ای وایس ای وایس پلاس برادر ای وایس یو پایم پلاس وقت نامش هم خیلی است که الکتریک خب این ماشینچه برادر جان سال 2021 نه که زپاس خودش 24 است 500 کیلومتر زپاس خود دارد حجتش تا آخری سال برادر جان هم ماشینچه خوراک است نرخش هم نرخ بهترین بودجت نرخ است 99000 سوم نرخ برادرای من باز معامله دارد بیاد از نامی کانال ما گپ زنید کاندیشنر چوش گرخ برادر جان کم بودیش یک تا کریشکچه با کمیکاش نیست نمیشه یک تا موندگی بودم در خاطرتون باشه وای طرفش کریشکچش نبود یک تاش کریشکچش نبود برادر یک تا دیگه اوینچه شکسته بود و مربع شکسته بود سه تا چکلی فروختگی بود خلاص چند تا یکی موندگی فروختگی برادر ماشینچه که خوراک است زپاس خودش گفتیم 500 کیلومتر برادر انا چشمکش ببینید چه کلاس برادر جون ما کانتینرش موندگی از میبینیم کوزفوش تازه روچکا چش سیکلتی برادر شده که خوشراست برادر برای تاکسی میگیرید برای خونه میگیرید برادر ماشینچه که خدمتی است 47000 کیلومتر پرابگ داشته که یک دو چلیان به حد و بسیار بودن پرابگشون اما خیلی میکنیم میکشویم برادر مرحمت برادر سلام ببینید چه شد کوزوش ببینید برادر چه خناوان تربوز کشی هم میشد نه که برادر سیدنیش خوب میرونه با حضور برادر رو تاکسی میزنید حمدله میکشید تربوز میکشید میشد برادر یکی الکتریک هم جون سخت برآمدن برادر باور کنید یا خیلی شدیدم 400000 500000 روزی گاشتگی است نیکی میگم باتریاش سوز بخوش گاشته سوز خیلی برادر کنی الکتریک است انا 40000 کیلومتر پرابگ جوکش ببینید چقدر задний камера дاره با 360 градус داشته باشه نه камера هم داشته است خب کاندیشنرش برادر جان خوش به کار کرده است بس انا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد نه که یک دم کریشکچه با کمیکچه میگیرید میزنید برادر تمام اینا مرحمت کنید 99000 سوم معامله دارد از نامی کانال ما گپ زنید خیلی از برادر جان من مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 تجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین گواری دارم که پیدا میکنید پای است تشکر زیاد دوست بدید وای برادرجانای من با دقت تماشا کنید برادرایی که همین روزا میپرسید بسیار که لکسوس ES 300 گیبرید در کاراکجان حالت بهترین کتیفتر الان ماشینچه برای شما برادرها وریانت بهترین فول از برادرجانای من ماشین برادرجانای من کره که میدونید خودتون چه خوشحال میشن پیشش برادرها 2019 بالا بودیکی چودگی است ماشینچه تمام پیشش نه که دیسکوش عقبش همش زاواتسکو دستش است ماشین حالتش بهترین است برادرجان من یک دست های کردگم برادر گیبرید موتور کاروبکا همش گارانتی یگان کمبودی نداره به سایه خاطی استادتون بیاد پرورکا کنید گیرید برای همین برادر نرخ 220000 سوم میگم برادرجان من یکی باز معاملت دارد از نزدیک بیاد تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید گیرید برادرجان من انا تنرفکو جتوش سالونا ناگذارونده گیردم موتور 2.5 میشد حالتش بهترین صفحه تریو کمپانی 4 دیسک بالون ماف مرا یک جای تماشا میکنید برادر فکرتون بعد نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجی باشید از کانال ما ماشینی با تبدیل خودتون رو باور دارم نرخ دسترس کنید حتما پیدا میکنید برادر برای ابونش فراموش نکنید دیسک بالونش برادرجان اونم دیسکای گیبرید نمیخیل میشد برادر زاواتسکای دیسک خودش 4 در اسکریچو دوستو برادر فول دیسک من نشون میدم چی داره چی نه وقتی باشم میگم задний камера парктроник дорад бардорад пешвақи парктроникош кузуфош тоза задагӣ надорад ягонҷош бардарҷонои ман биёед кати устотон проверка кунед хуб салон ҳозир мебинем марҳамат бардарҷоно бесмичу доступ салони сиё шторкаша нигоҳ кунед бардаро ана ин шторкашош заводской аз худаш аст боз медонед чӣ дорад бардарои ман о бай нигоҳ кунед ақибошам абагреф сидеин дорад бардарои ман шторка дорад бардарои шторкачош ҳамаш қоидаи кор мекунад دیدید اینجاش مولتی مدیا دور باردارو رد کش میشه تریاخزانی کلیمات کنترل قیمبوش دفلکتر چوش هم از بود چخولوش هم هست باردارو چخول کشیدن کوزوش هم مخ نواز باردارو مرحمت کنید باردارو وریانتی بهترین نرخ نرمالی با ارزان میکنم مثل چوی دوستو سیدنی لیست پایمت سیدنی باردارو ماشین کره گفتیم انا بوز چی داره باردارجونای ما و کمی کچوش باردارجونو جام میشد دیدید کره و یوروپا داره این فونکسی امریکا ندارد خب پرابگش هم کموز ببینیم مبل رول مولتی رول اشیبکا ندارد مهمش باردارو گیبریتش چوتکا کار کرده است نه که خیلی کاندیشنرش هم میدونی خودتون یه ایسا کاندیشنرش باور کنید راحتی جان از کاندیشنر است اباگرف سیدنی ونتیلاسیا سیدنی باردارو هم گرم هم خنک میکنه نوارات بنداخیم اباگرف سیدنی شتوک هم نواراتش پر است یا خیلیش باردارجونوی من یه حساب خالی میشه اینجا بی اباگرف شام دیدیم باردار هیچی ندارد اینجا یا خیلیش اکثریت تو اباگرف دارد اکثریت اباگرف
гриф рул надорад. Ина ҳама пурра ҳама чӣ дорад. Ина се режима бардорҷонои ман. Хуб, боз чӣ дорад? Ина инҷо стикчуш аст. Мебелош хушрӯ, хайстарсоб, монитор раиш дигар. Баъд видео регистратор ҳам дорад бардорҷон. бовар кунед ин мошин чӣ қайки таъриф кунем агар арзанда аст. чӣ хел аст ина бардорҷонои ман, марҳамат. фикратонро нависед, ҳатман лайка фаромӯш накунед. бо канали Авто Дубай ТГ бошед. аз канали мо мошини арзон дастрас, мошинои беҳтарин чӣ хеле гуфтем пайдо мекунед бардор. ташаккури зиёд ба ҳаматон. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. برادرجانای من، اپاجانو، خواهرجانو، مرحمت تماشا کنید. بازیت دیگر لکسوس RX 350 اپاشکای آوردگان. این ماشین یا اپاشکای آوردگان برادرجانو میگن سراچنی میفروشیم. نرخ برادرو 210,000 استفاده سالش $2014 است. نه یک نرخ ارزان تر مونه. نرخ برادرو سراچنی ناروزی کردن 195,000 سوم تا ایروکو جتوی سوم زدگی نداشته است. ماشین میگن عموما زدگی ندارد، وینکود یک تا بامپر ندارد، تمام استفاده. پیشش اف اسپورت کردگیان. انا کاندیشنر روش یخ دیسکاچوش هم بینید، دیسکا بالونش نه. اولاتش بهترین اسپورت داره نمیگه که. نرخش هم نرخ بهترین 195. آخرین نرخ گفتم. هیچ شما بیاد برادر. باز گپ زدن اگه چی ممکن ارزون شود. نکی برادرجانای من اولاتش بسیار خوشوقت است. بای از ماشین چه. سالن حاضر میبینیم 4 ویده باشد یا 2 ویده باشد. سالن ببینید برادر، سیفتی سالن، کوچنی سالن، سالنش برادر این نه پناه است. задний дефлектор дорад, датчик слепихзон дорад бардар, сиденье лифт, память сиденье дорад, ба каминкачоч нахел ҷамъ мешавад. дидед бардар 2013 даст хат 14 гӯя мешавад, барои ки рестайлинг аст. аз соли 12 охираш бардар уже ино рестайлинг мешавад. мебелни рул, кожни рул бардарҷонои ман, датчик слепихзона гуфтем, ана 114,000 мил пробег дорад, родной пробеги худаш аст. баъд бардарои ман кам будаш яктай наи лабавояш трешин доштааст, тамом ошибка умуман надорад. ду веде даст бо 4 веде ни кам расходак аст. саломаша бинед бардар, кондитсионершо шах марҳамат сарочини фурӯхта бошад. ҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. нигоҳ кунед, додаракҳои мо аз худи Кулоб бардаро, шаҳри Кулоби Босон, ана ин Kia K5 овардаган бардаро, ҳолати хушроҳакати 100,000 сомон накаҷон мо гуфтам, не 100,000 камтар қиматтар аст. наки бардаро мошинчашо хушроҳак. ҳуҷҷатош бардарҷоно то моҳи январ аст. кондитсионерош ях, панорама дорад, мотори дуввуной Корея бардаро, задагӣ надорад. нархи бардароям бачакҳои хуб будан, 92,000 ба розӣ кардем. сирочни охирин нарх бардаро биёед аз наздик тамошо кунед, бисёр бачакҳои хуб ҳастанд, мумкин ягон сумаки дигар арзон кунам. марҳамат, шанса аз даст надиҳед, варианти беҳтарин номерошам падарка, сафед триокомпонент Корея. дискачаҳои K5 дорад, дискош бинед чӣ хушрӯ, балонош дар ҳолати хуб. ана чӣ дорад бо без ключиҳои доступ дорад, панорамашам ҳаст бардаро, ин панорамаам дорад. ақибоша нигоҳ кунед бардаро, Kia K5 аз кардаро бардаро, марҳамат 92,000 сомонӣ. салон ҳозир мебинем, сафсафедеки хушроҳак бардаро. ҳолати салон, кожни салон, задния багреф ҳам дорад, кожош дар ҳолати хуб, кондитсионерош ҳам кор карда истодааст, без ключиҳои доступ дорад бардаро. ана мошин бардаро калиташ дар дасти ман аст, барои ҳамин сигнал дода истод. чӣ пиша биёд? дидед бардаро, барои ин сигнал мекунад. сидени лифт, память сидени бардарои ман, ана кожошам баъд не салони сиёб аст. хуб, ана боз чӣ дорад? кожни рул, муйчи рул, монитор, ҳама багреф сидени, ҳам вентилятсия сидени дорад бардарҷоно. вентилятсияш медонед чӣ хел аст бардаро? сидени шофёр танҳо вентилятсия дорад, ин сидени пассажирни танҳо багреф дорад бардаро. ҳолати салон, салончош хушроҳак, монитор дорад, пробег 139,000 километр даст. марҳамат, нигоҳ кунед. бозати дигар BMW F10 ана абвеси М-кати бардаро, солаш 2011 до рестайлинг даст. мошин Корея, мотор дуввуноли дизелӣ. ҳуҷҷатош то моҳи январ хато накунем агар. баъд нест бардарҷон, якта тренировкача намерасад, тамом. нархаша 130 гуфтем, не арзонтар монем. 123,000 сом розӣ кардам бардаро, нархи беҳтарин аст, успет мед. дискаоша бинед чӣ хушроҳак бардарҷоно, ҳолаташ беҳад хушрӯ махфуф шуд бардарҷони ман. барои нархи беҳтарин монде, марҳамат успет кунед, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, гиред бардаро бурд бихридем. диска балонш дар ҳолати хуб, дискачаҳои фасон задагӣ, свет металлик аст бардаро, дуведе задни видуши,
бошамони 2.0 дизели бародаро расходаш кам авто бошамонечка хушрак аст диде бардарҷони ман бай час бошинча 123000 розӣ кардем нархи беҳтарин аст бардаро ҳолати салона мебинем ҳолати саломаш на кожни салон сидени пассажиранҷи бардаро управлят карда мешавад пешвақт меравад бисёр функсияи зурат кожааш дар ҳолати хуб аст бардаро нигоҳ кунед сидени лифт памяк сидени дора 2011 сол бардарҷони ман 2011 руличошам рулои м задагиан липисток мультирул старт-стоп селектрича бинед бардаро ина хел мешад албатта я бор заводӣ кунем не калиташ бардарҷони ман дасти худашон бор чиёша мемонем мо номаш пробегоша хушро дар описание меёнем бардаро кондитсионерош неки кор мекунад ман дидам марҳамат кунед бардаро нархи беҳтарин аст дизел мегӯед дизели варианти хуб ина бо м пакет бардаро калитча навардан кондитсионер кор мекунам кондитсионерош ина 100% кор мекунад фистодан дигар бардаро ман дӯстдорони BMW ана нигоҳ кунед бардарҷонои ман BMW ча BMW FC соли 2014 бардарҷонои ман бамперчо абвесои м кати дискачошо бинед дискачош ранги дискои M5 F10 будаст бардаро фарошо бинед бо английски гласикош зардаст танировка ҳуҷҷатҳои солона бардарҷонои ман губачошо бинед чӣ хуш раг омадаги аст ҳолати мошинча идеални номерошам падарка бардаро 140000 гуфта ҳисобам гуфтем не 133000 сом мемонем сарочи 2014 корея мотор 2.0 дизели свет мокри асфальт бардарҷонон нигоҳ кунед чӣ хушрак аст خریداران مرحمت وریانت بهترین دیسک بالونش ناو سپورتوش ببینید چه خوب بود نه سپورتوش سیتاش نخیلی خبود بود کلیفش تازه با کابینکچای باردارجانوی من بهترین کتی انا بوموش سیاه کداگیان اکسلوش ببینید دفلورچوشه دفلوروشه دفلکتروش خشراح می‌کنه باردارو 133 نرخ بهترین است سراج لیف فروخته میشه باردارجانو مرحمت استفاده کنید نه بای است ماشینچه نمرش 4 تا یک باردارو салон ҳозир мебинем ҳолати салон бо ина обошам даст бардаро кожи салони сиё бардаро кондитсионерош мондаги ях барин бардарои ман сидени лифт памяк сидени ана 2014 бардараш 13 будаст пробегаш бошад 270000 километр бардаро кожи рул мультирул монитор кондитсионерош гуфтем ях хушлу кор кардааст асна кондитсионерош ҳолати салонош хушрак аст камбудӣ бардарҷонои ман надорад ҳамаи ҷошба мегӯянд ки гарантия гуфта истодан бардарои ман ба чӣ намуд бардаро усто дошта бошед бардарҷонои ман о ана бай ассалому алайкум тамошо кунед срочный бозатаи дигар Lexus RX 350 соли 2015 американка 4-5 моҳ танировка ҳуҷҷат дошта саломаш бисёр хушрак аст бардарои ман нарха 210000 сом гуфта истодагилан гуфтем акаҷон нархи беҳтарин камтар арзонтар монем розӣ кардем бардаро срочно без савдо 190000 сом ба нархи беҳтарин шуд успех кунед имрӯз рӯзи RX 350 даст бардаро сар сета 4 та монда бина ҳамин рӯзам бардаро ягон 4 та монда ба фикрам бисёр RX бо ҳамаш ресталин ҳамаш солои 13 14 15 бардаро ана инам 15 14 12 моҳа буд бардараш ха 15 тоза ҳисоб мешавад ана сафед трёх компонент бардаро балоношнав салон абинед бардаро салон бардаро беҳар салони хушру ина сидениёш светли мешавад апшикои сиё комбинирований аст мошин бардаро як та камбудӣ дорад камбудӣ неви бардаро расходаш ҳамин ки танҳо бардарҷонои ман як та химчистка фасон мекунед тамом датчик сепи зон як та химчистка неки ҳатман кунед нигоҳ кунед бардаро камтар мошинча бардарои ман чекин аст 2015 14 12 моҳа бардаро сидени лифт памяк сидени пробегаш беҳад кам будааст 68000 мил пробег доштааст винкода мондам винкода заедбинӣ кен чӣ гап аст дар винкод мошин 2вд будааст 4вд не 2вд будааст бардаро ана кондитсионерош ях старт стоп ана ҷостик боз чӣ дорад бардарҷонои ман абагрев сидени вентилятсия сидени на салоношам бинед салончошам хушрак аст ошибка ҳам надорад бардаро мошинча гуфти гапои худо мумкин бай аст марҳамат успех кунед бардаро бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед бозатаи дигар мувофиқи талаб Hyundai Avante HD соли 2008 будаст мотори 6 мешад утилизатсия дорад тамом дискои калонкади дискош размери 16 бардарҷоно ҳолаташ бардарои ман хушрак аст не ки як тафараш камтарак ҳавр гирифтаги будааст ин ами хаҷош бардарҷонои ман камбудӣ дорад тамом дидан дар кор бартараф карда мумкин камбудӣ сериёз нест ани фарчош бардаро хушрак аст ин бардарҷонои ман фараш ҳоз ямехе гуфтан ки фарошон ҳамина мо лампочка шайлиш кардаги дем я электрик ба дасту панҷа мегӯянд лампочка хушру маҳкам кардаги набудааст мо мошина муоиқа кардем ки ҳавр гирифт ҷошро маҳкам кардаген дига ҳавраш рад дига ҳавр намекунад гуфта ҳисобам рост мегӯям бардаро агар ягон ҷо воздух гирад агар барои ҳамин ҳавр мекунад ҳозир бардаро лампочка ҷош безадаген дигар ҳавр намекунад бардарои ман дидед ягон мушкилӣ надорад ва 4 балончош нав кондитсионерош кор мекунад кузуфошам тозак аст бардаро светаш металлик аст комплектатсия средний комплектатсия S бардаро марҳамат кунед на варианти хуб срочни фурӯхта мешавад успех кунед бардарои ман ҳолати мошинча бай аст бардарои ман
салон нигоҳ кунед. Кожни салон, мошин 4 подголовника будааст. Кожош дар ҳолати хуб 77000 сомон нарх гуфта истода, муомила доштааст. 2008 гуфтам, вин кодаш бардоро 2007 нишон дода истод баридараш. Ана боз чӣ дорад? Пробегаш бардоро 165000 километр гаштагааст. Ҳолати салончош хушрак аст бардоро. Марҳамат, коробка автомат, однозонный климат контрол, кондитсионерош ҳам аст, лобовоёш трешин надорад. Мошинча тозак метавад. Марҳамат, кожни рӯ, мултирӯ бардарҷои ман ҳолаташ хушру. Хеле аст бардарои ман, марҳамат кунед. Варианти нигоҳ кунед, ана сафед гуфтед, сафед мондем, сиёҳ гуфтед, ана сиёҳшо ёфтем, аспаки сиёҳ барин. Toyota Camry 2 SK бардоро соли 2011 мотор 2.5. Сарочни фурӯхта мешавад, комплектация хуб кати бардоро. Американка, тонировкачош 100% 6-7 моҳ тонировка ҳуҷҷат доштааст бардоро. Нарха нигоҳ кунед, нархи беҳтарин аст ки 125000 сомон гуфта истода будам, барои шумо срочно 118000 сомон розӣ кардем бардоро. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махлуқ кунед, гиред бардоро варианти беҳтарин. Чӣ аст бародарҷонои ман, бародарои SK хар ана ин вариант барои шумо нархи беҳтарин. Як додараки бисёр бачаки хуб аст. بیاید از نزدیک تماشا کنید، باز ممکن اگه نرخ بهترین بر روزی میشه بردار. کاندیشنرش 100% کار میکند. کلوفش تازه، بیس کلیچی دوست دارد. 4 دیسک بالونچوش نواز برداره. این کلوفش رو ببینید. کلوفش هم تازه است. این اندش نکه پتلا داره، چی داره نیو پیل برداره. اینجا کلاسش بیشتر زدن دیگه باشه. خوبه پلیروفتا فشار کنید لگد باید روان. سیپ سیاه کاس برداره. مرامات موتور دوونیم میشه. اورجینال اسکا باشه. تو زندگی باید اورجینال اسکا باشه برداره. ҳолати салон, кожни салон дидед, салони сиёҳ, кожни салон, абагриф ҳам дорад бародарҷони. Ҳеҷ ключовой доступ дорад, сидени лифт, винкод бардаро 2011 10 моҳа 11 мешавад бардарои. Ана кондитсионер мондагӣ, як дута ишивка доштааст бардаро, дидам дар кор аст. Кожни рул, мултирул, монитори Android, старт-стоп, кондитсионер, абагриф сидени. ҳолати салона нигоҳ кунед бардаро, не? ҳолати салонаша. Потолокош сиёҳкадаги люкам доштааст бардаро. Старт-стопош оригинал заводской аст худаш аст барои ки без ключовой доступ